औद्योगिक शहर दुर्गापुर में पीने के पानी की भारी किल्लत को लेकर शुक्रवार सुबह से ही स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। शहर के सागरभांगा माझिर मोड़ इलाके में पानी की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने राज्य सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे यातायात ठप हो गया और इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय सूत्रों की माने तो क्षेत्र में लंबे समय से पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही थी। शुक्रवार सुबह सब्र का बांध टूट गया और पानी क्यों नहीं का नारा लगाते हुए आक्रोशित ग्रामीण सागरभांगा पंपिंग स्टेशन पर जमा हो गए। वहां कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और टायर जलाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। सूचना मिलते ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि जब पुलिस ने जाम हटाने की कोशिश की तब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस दल को ही चारों तरफ से घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। तनाव तब और बढ़ गया जब एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता स्थिति को संभालने पहुंचे, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उन्हें भी बंधक जैसी स्थिति में घेर कर खरी खोटी सुनाई। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता तब तक आंदोलन और सड़क जाम जारी रहेगा। इस घटना ने शहर में राजनीतिक तापमान को भी बढ़ा दिया है। एक और जहां जिला टीएमसी उपाध्यक्ष स्वपन बंदोपाध्याय ने इसे एक साजिश करार देते हुए अपनी बातें रखी, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा जिला प्रवक्ता सुमंत मंडल ने भी तृणमूल पर पलटवार करते हुए अपने वक्तव्य रखे। हालांकि प्रशासन की ओर से समस्या के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी फिलहाल मौके से हटने को तैयार नहीं है एवं इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है तथा स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। আমাদের জলের ব্যবস্থা সুষ্ঠু জলের ব্যবস্থা কতদিন ধরে জলের সমস্যা সাফিসিয়েন্ট জল পাই ব্যাস আর কোনো কিছু না। কতদিন ধরে চলছে সমস্যা? বছরের পর বছর। আর এই পার্টটা কবে? এইটা নিয়ে 5 দিন। কতদিন বলা হয়েছিল জলের সমস্যা হবে? 2 দিন বলা হয়েছিল। নিয়ে তারপর কি বাকি ব্লকগুলো জল আছে? হ্যাঁ, ওই পাশের দিকে রয়েছে, ডাউনের দিকে রয়েছে, আমাদের আপের দিকে কোনো প্রকার দেয়ই নি। আর এখন আমরা কেন পাবো না? পেমেন্ট পেয়ে যাচ্ছে, সরকার পেয়ে যাচ্ছে, একটা লেখা পেয়ে যাচ্ছে, কি সব পেয়ে যাচ্ছে। আমরা পাবো না, আমরা মরবো। আমরা প্রচুর সাফার করি, জল নেই। কতদিন ধরে জলের মধ্যে পড়ে গেছে? কি মনে হয় সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চাইছে? নিশ্চয়ই, কেননা বিপিএল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপার নিয়ে এরা কোনো চিঠি চাপাটি করেছে না আমার সন্দেহ আছে, এবং বিপিএল কে যেভাবে বলা উচিত, যেভাবে চাপ দেওয়া উচিত, বিকল্প ব্যবস্থা কি হবে সেটার জন্য ওদের কি করণীয় আমার মাথায় আসছে না। তৃণমূলের নেতামন্ত্রীরা বড়লোকদের জন্য আজকে সুইমিং পুলের উদ্বোধন করছে, সুইমিং পুল বানাতে ব্যস্ত আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ বিগত 1 মাস ধরে দুর্গাপুরের বুকে জলের জন্য হাহাকার করে মরছে। আজকে গ্রীষ্মকাল শুরুও হলো না, আর এদিকে এরকম জলের ক্রাইসিস। যদি একবেলা জল সঠিকভাবে দুর্গাপুরে হয়ে যায়, মানে বৃষ্টি পড়ে একবেলা, তাহলে সেক্ষেত্রে দুর্গাপুর জলে ভেসে যাচ্ছে। আর যদি গ্রীষ্মকাল যখন শুরুও হচ্ছে না, তার আগে থেকে এরকম জলের হাহাকার। আর তৃণমূলের পরিচালিত যে কর্পোরেশন, তারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছি না তৃণমূল কি করতে চাইছে। এদিকে আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখুন, তৃণমূলের উন্নয়নের পাঁচালি চলছে, আর উন্নয়ন একদম ঘরের দুয়ারে দরকার হলে পৌঁছে দেবে দরকার হলে। কিন্তু বর্তমানে এবং সঠিকভাবে যদি আপনারা দেখেন, দেখবেন যে দুর্গাপুরের বুকে আজকে জলের জন্য হাহাকার। আজকে সাধারণ মানুষ আজকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এই জলের সমস্যার জন্য। আমরা মনে করি আগামী ইলেকশনে এই তৃণমূলকে সাধারণ মানুষই জবাব দেবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।